أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المكية بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नेहायत रहम वाले हैं। In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান থেকে পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। أرأيت الذي يكذب بالدين कि तुमने उस शख्स को देखा जो रोज़े सजा को झुठलाते हैं? Have you seen the one who really studies something? আপনি কি দেখেছেন তাকে যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে? فذلك الذي يدعو اليتيم ये वही बदबख्त है जो यतीम को धक्के देता है। और that is the one who drives away the orphan। সে সেই ব্যক্তি যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয়। فويل للمصلين और नादार को खाना खिलाने के लिए लोगों को तरजीह नहीं देता and does not encourage the feeding of the poor এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم साहून। तो ऐसे नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज को तारीफ पे गफिल रहती है। So way to those who pray but who are heedless of their prayers। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজির যারা তাদের নামাজের সমন্বয়ে বেখবর। الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم। जो रियाकारी करती है और जो मांगने की चीजें बढ़त पर नहीं देते। Those who